কিতা কো বলতা বলতা কিতা কিতা এটা কো আবে यार सुन ना भाई माइर भाषा मारो हमरा बुझिया আমরা তো বুঝিয়া না ভাই কিতা কইছরা आप लोग ও কুদু সানো রে ए বুঝা না ইংলিশ কোন না আল্লাহ জানিতে কিতাব কিতা হে ওই কুদু যাইতে চলে যাইতা চলো যাইতাও নি তুমি ও কুদু ভাই ওরে ও আমি এটা সুর লাগান টানি আইছলি তারে गाँव को कुछ ठीक नहीं लग रहा है कहाँ जाऊँ कहाँ किधर कुछ नहीं मुझे मालूम है ये दोनों इधर क्या करें মারছে ঠিক মারছে রে हेलो ब्रदर ও ভাই खड़े हो ভাই जी। কে রে ও ভাই কানতে গেছো मैं तुम्हारा बढ़िया का नो भाई क्या बोलता है रे ये কিতা কো বলতা বলতা কিতা কিতা এটা কো अबे यार सुन ना हम इधर आए थे थोड़ा सा काम था मेरे पास भाई माइर भाषा मारो हमरा बुझिया আমরা তো বুঝিয়া না ভাই কিতা কইছরা आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा কিতা কই রে क्या हो धर किता का बुझिया ना সবজি টবজি কিতা কিতা খালি अरे किता किती ये लोग मुझे एक एड्रेस पे जाना है वो बता सकते हैं कहाँ पे रे किता বুঝছি না কিতা দেখি পারতে বাগরে পয়সা পয়সা বাগর তো নি ये देखिए এখন কিতা সাসা চাই কান কিতা বেগান গরু রশি দুশি না কিতা কেন जो स्लिप डाला था हॉस्पिटल में কিতা দেইতা এখান থেকে কিতা করতাম আমরা मुझे यहाँ पर एक कांटेक्ट मिला था কিতা কান্টা কান্টা কিতা 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 হো अबे किता क्या है पता है वो जो मोबाइल पे सिम है ना उसके लिए नेट लगता है ना नेट किता नेट तो उतर डालने कोई नहीं আচ্ছা বুঝছি বুঝছি এই হিন্দি মাতিতরা हिंदी नहीं হিন্দি মাঝে আমি মোবাইল থেকে দিয়া শুনছি ওটা হিন্দি মাতুন যে হিন্দি আমরা তো हिंदी जानी ना बुझे बेटा रे भिजा मुझे इस वाले एड्रेस पे जाना है लेके जा सकते हो क्या ओ তুমি সুরাগ বইতা হে আমি আর গুলো ফোন করতা হে अच्छा ওগুলো শুন আমি মন্তাইরে ফোন ये মারি थोड़ा क्या बोलता है थोड़ा हुआ था क्या बोलता है हेलो? फिर किसी को कॉल भी कर दिया ও মন্তাই ভাই ও আমরা গাঁৱত মানে মানুষ আছে না শুন কিতা হিন্দি মাতুন কিতা নেট বেট কিতা কিতা খালি বকরি গাঁও কি আমরা তো কিতা বুঝি না তোমার আসলে লিয়া ইয়া তুমি বাড়িতে কিও হে আচ্ছা আইবো ও কুদু সানো রে এ আইছে না কুদু সালি রে কিতা হইছে রে वो इधर से कहा क्या कर रहे इधर से भाई गासो रुक रे आपसे কি কিতা করে বইতা কিতা क्या কই বুঝেন না बास তো में মাইন্ড কিতা কই আমিও বুঝা নাই ইংলিশ কোন না আল্লাহ জানিতে কিতা कैसे ले जाना है এন্ডে মন্তাই চলি গেল মন্তাই বাড়ি গেছি নি ওখানে আছে আমরা বুঝিয়া না তুই কি কিতা কর চেড়েং বেরেং না কিতা করবে বুঝলে রে মুগেন্ডি তো বুঝাই না হইতো না टाटा साटा किता किता শুনো ये लोग मुझे मारना चाहते हैं क्या ও এটা ডাটা ওটা কিতা মানে বুঝলাম না বইয়া বইয়া আমার কথা শুনো मुझे डल रहा এগুলো তো যাওয়া হইতো না এটা বুঝাই যেত না ঘুরে বুঝা নি মুগিয়া ধরো ধরো আমরা হিন্দি মাতি কি মতো আমরা ওই ধরো এ ভাই চলো 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 আমার শুধু লাগবে মন্তাই চলো 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 ओए क्या कर रहे है तू चलो अबे यार मुझे छोड़ তোমরা মাঝে বেটা তাই মই শুধু যাইতে চলে যাইতা চলো যাইতাও নি তুমি ओ कुदूस भाई वो कुदूस ও মন্তাই লাগছে শুধু যাইতে জানো না কোনো বাত চলো भाई मनता है মন্তাই ভাই গেছে লই যাইতাও মন্তাই ভাই গেছে क्या बात जानता हूँ तुम बात जो करता हूँ वो जानता हूँ चलो मुझे मारना चाहते हो क्या तुम लोग ना ना मरता नहीं यार मुझे छोड़ो ना ও তো কই যাইতাও যাও মন্তাই বাড়ি লিয়া যাও আমরা দরিয়া আছে আমরা দরিয়া বইছি বুঝছো নি দরিয়া যাইতিও না ও মন্তাই ভাই ও ভাই ভালো না যে বিল্ডিং মাইলা রে ও ভাই ও স্যার ইয়া তো আইলা মানে মানুষ সব লইয়া বুঝছো নি किधर लगी মানুষ সাথে রাখছি আমরা খান থেকে উঠছি ইয়া মানে মন্তাই বাড়ি আসসালামু আলাইকুম अबे কিতা খালি বকন হিন্দি বলে মাথা লুচি নিতা আমি তো বেঙ্গিতা বুঝি না আর কিতা গরু রশিদ না কিতা কান না কিতা এখানে কইলা খালি কোন কিতা বেডেস কিতা কিতা খালি কোন अच्छा
আচ্ছা এখান তো বুঝছো না কিন্তু না বুঝছি না কিতা বুঝছি তো এখান তো টাওয়ার আর জিও টাওয়ার যেন আছে যে মোবাইল চালাও যেন এয়ারটেলর জিওর ও দা টাওয়ার বই তোর বেটা আইছি বুঝছো নি আচ্ছা আচ্ছা বেটা আমরা কিছু মাত লেই চলেছি নি তারে না গাইলাইতাম কি তাহলে গাইলাইছি না আচ্ছা ঠিক আছে চলো আচ্ছা চলো চলো ওরা ড্রাইসি খালি কি আমি কোন আর শুরু কিছু না না তো কিছু না চলো চলো কোন টাইম গোইং महबूब दे আমরা বুঝাইতে পারিয়া না রে ও তোমার টাইম লই আইলাম রে তুমি मारता हो चैनल लगे क्या हुआ वो लोग मुझे मारना चाहते हैं किधर है तुम না রে কিতা কই नहीं कुछ नहीं करेगा तुम इधर रुको हाँ ये लोग मेरे पास लेके आए तुमको अच्छा बात नहीं समझते ना इन लोगों हाँ, इसलिए मेरे पास लेके आए अच्छा अच्छा अब वो लोग बहुत बदतमीजी किया है मेरे साथ कितना करते तुम का কিতা করতে ভাই কিছু না জানতে কই আমরা চলো কইলাম ऐसे ऐसे लेकर आए जैसे चूर लेकर आते हैं सुरो लगन कानी आउट नहीं करे না শুনলাম না মানে আমরা কই তোমার কাছে লই আইলাম উড়ো করে কইয়া শর্মিলা মানুষ আইছ না তালি উড়ো করে লই আই তোমার কাছে ও বুনো মানে মাত বুঝাই কাই না বুঝছনি কই বলো কই বুইয়া লই যাইতাম বুঝছনি কিন্তু জানি বাদে তো গাইন না वो लोग क्या बोलता है तुम्हें कह रहा है ना तुम्हें अच्छा से लेके आए वो अच्छा ऐसे लेकर आता है क्या चूर ऐसे पकड़ के ऐसे 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 हमारा गांव में ऐसे स्वागत करते हैं लोगों को अच्छा ऐसा है नेचुरल है क्या नेचुरल है কই বুঝলি ও, কিছু আচ্ছা, আচ্ছা। আমরা ইকলিম বেটা লাগতা अच्छा ठीक ठीक वो लोग हारमोनी पूछते वो देखा है क्या मैंने देखा है मुझे इधर आपके घर पे बना सकते हैं क्या नहीं हमारा इधर नहीं इधर पास में एक गड्ढा है इधर बनाना पड़ेगा। কিতা কইছ আম বুঝাও না আমরা রেতে মানে জিও টাওয়ার দিল যে ও কইছে আমার বাড়ি বইতে পারবো না আমি কইছি না ও না মানে জিও আছে কিছু নেই এখন যে তোমার বাড়ি সব গুয়াই যে আমরা কিটা করুম ভাই তোমরা খেরে বাড়ি যাই রাখো না ও নাও বন্ধ তোমার এবিয়া মাটি আছে না ও তোনো বই কোনো বই নেই। সারা মিলিয়া টাওয়ার পাই আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছো না आपको और एक फायदा है हर महीने में आपको 10,000 रुपये मिलेगा ठीक है अच्छा ठीक কিতা কইছ তারে কিটা কইছুন না কইছা এনে বইলে ফায়দা হইব সারা নেটু তো যায় না নি ফায়দা হইব সারা अब आप 4G 5G तो अभी तक गंदी चल रही है হ্যাঁ और 5G आएगा तो 5G अच्छे से বুঝছো चलेगा না 5G 5G 4G যা চলে না তো ওই 4G এখন চলে না। চলে বুঝছো না 5G বইতে আইতা বা। 5G বইতা সে তো ওই চলো বুঝছো না নি এ চলো এখন তান্ডা লইয়া চলো 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 তুমি বুঝাও ग्राउंड है ना इसमें ही बैठेगा समझ ये आया? इधर पानी वानी है ना पानी हम फेंक देंगे इधर से अच्छा तो भाई मुड़ी है ना वही है ना দিল পাক্কা दिल पक्का पक्का है এরা শুনো না এদিন বই বা জায়গা কেন বলো কইব না আমরা কিছু দিবা নি কিছু রাতে 5G में पाएगा 5G আইবা খালি আমরা নয় মুই রাস্তা গাওয়ে তো পাইবা লগে ভাইবা ওই বুলবুল বুনিয়া লাগবো বেকু আছে এই মনকে আগে খাইলে শুন পারবো এপুরা খানা খানি কসলা মনকে খাইলে শুন পাল সারা আমরা তো বাল বুঝি আর না বেটা খাইলেছি आप लोग हिंदी पूछता हूँ हमारा यहाँ पे मौसम बड़ी खतरनाक इस बूम 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 देखता हूँ बूम बूम और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए